Assalamu alaikum. Welcome to this time's drama meter. Lots of dramas to talk about. Unfortunately, कुछ ड्रामे जिनकी बात मैं नहीं करी वो रमज़ान ड्रामे हैं. उनमें से दो फसाना मार्ट का और तुम लड़के भी ना मैंने recent episodes नहीं देखे. तुम लड़के भी ना I had seen some and I had reviewed it last time. फसाना मार्ट का I started watching last week, and even though I'm not reviewing it in detail, I think I'd like to say here that it's a refreshing new concept. I liked how it started. I liked the jokes. I liked जो different characters हैं, थोड़े messages अंदर हैं. Unfortunately, the problem with all Ramzan dramas is that आपको उन्हें ना थोड़ा सा दिमाग को बाहर छोड़ के देखना होता है. वो इतने लंबे खिंचे हुए होते हैं कि कहीं ना कहीं कॉमेडी जो होती है वो सिली होती है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस खिंची हुई होती हैं या रिपीटेटिव होती हैं. वो चीज़ आपको कुछ देर बाद थकाने लगती है. ऑल्सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच अ ड्रामा एवरी डे, अ रमज़ान ड्रामा एवरी डे, जब आपके यूजुअल ट्रांसमिशन के ड्रामे भी इतने अच्छे चल रहे हों. आई मीन रमज़ान ड्रामा देखना है, क्यूरियोसिटी है, लेकिन उस दिन मोम्मा भी है, लेकिन उस दिन एक और पाकीज़ा भी है, लेकिन उस दिन कोई और सा बहुत अच्छा कफ़ील शरपसंद मेरी ज़िंदगी है, तो जो सारे हम ड्रामे देख रहे हैं उनमें से कोई सा है. तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कीपिंग अप विद रमज़ान ड्रामाज. आई फील दिस टाइम मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि एज़ इट इज़ रमज़ान ड्रामे थोड़े सिली होते हैं तो और रिपीटेटिव होते हैं. सो फसाना मार्ट का I'd like to say is a really interesting watch, but I haven't really got on to it. I haven't really been keeping up with the story. Anyway, let's start with the reviews. The one Ramzan drama that I have been watching is Dekh Zara Pyar Se, and I'll review it now. So let's start with the reviews this time. देख ज़रा प्यार से की बात करते हैं. दैट्स द वन रमज़ान ड्रामा दैट आई बिन कीपिंग अप विद बिकॉज हालांकि उसमें भी वही सारे एलिमेंट्स हैं, कहीं कहीं सीन्स रिपीट हो रहे हैं, कहीं कहीं स्टोरी खिंच रही है, फिर भी उसमें समहाउ सारे जो एलिमेंट्स होते हैं रमज़ान ड्रामे के वो इतनी अच्छी तरह पीस टुगेदर हैं कि यू हैव दैट फील गुड मोमेंट्स, यू हैव दोज फील गुड मोमेंट्स, यू हैव दैट केमिस्ट्री बिटवीन ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स जो आपको देख के मज़ा आता है. कभी कभी रमज़ान ड्रामे गेट इट राइट एंड देन कभी कभी ऐसे लगता है दे ट्राइंग टू हार्ड. देख ज़रा प्यार से इज़ नॉट ट्राइंग टू हार्ड. इट्स रियली अ फन वॉच. एंड आई थिंक एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें वो ये है कि कहानी जल्दी आगे बढ़ी. जैसे कि मैं समझी थी कि रूमी को जुरैज़ का बिल्कुल एंड में जाके पता चलेगा कि ओ ये तो वो लड़का है जिसने मुझे छोड़ा था, और फिर एक दुख आएगा कुछ एपिसोड्स का. इंस्टेड उसे बड़े शुरू में पता चल गया और अब वो अपनी बदले लेने के मूड में है. वी वांट टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. वी नो शी वांट्स टू हेट दिस गाय बट वी आल्सो नो दैट शी प्रोबेबली लव्स हिम. सो आई लाइक दैट कि वो वाला पॉइंट रूमी को पता चलने का बड़े जल्दी आ गया. तो दैट वाज एन्जॉयबल. आई अप्रिशिएटेड दैट. ऑल्सो I'd like to say here in my review that I think it is such a good idea for Yumna Zaidi to be doing a Ramzan drama at this time. So Yumna is of course a favorite actress. She's also somebody who knows something about scripts. के यूजली यमुना के ड्रामे बहुत अच्छे वेल रिसीव्ड होते हैं, बहुत चैलेंजिंग रोल्स करती हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरह निभाती हैं. बट यमुना को हमने बहुत टाइम से इतने लाइट हार्टेड ईजी ब्रीजी रोमांटिक रोल में नहीं देखा था. आई मीन कंसिडर हर प्रीवियस ड्रामास कर्ज़े जान, वेरी सीरियस, quite tragic, very emotional, gentleman, extremely serious, Tere Bin, completely romantic melodrama. So she's been doing all these different dramas that are heavy duty, challenging roles. And now she's here as this pretty young girl who loves her dadi, who's falling in love with this boy. There's this feel good feeling, there's a lot of comedy. So we just see this completely new side to Yumna, and I think this was a great choice for her. It is lovely seeing her as Rumi. It is so much fun seeing this new color to Yumna. Of course, Hamza Sohail ke liye bhi bahut acha hai, but Hamza Sohail is a favorite Ramzan drama hero ever since he came in Fairy Tale. He has been quite a favorite Ramzan drama hero, and also he's very good at it. So Hamza is a really good actor. Aapne unhe Dilwali Gali mein dekha, which was a Ramzan drama with a difference with serious undertones. Then we saw him in Zat Patton Ka Ban last year. That was a brilliant watch. But Hamza is really good as the young boy in love in a rom-com. He's very good at that. So it's good seeing him here also. Supporting cast, excellent, from Mustafa Rahman to Rumaisa Khan, Bushra Ansari, Arshad Mahmood. I'm sure I'm missing a few, but Dekh Zara Pyar Se, from the way Ali Hassan has put in the music in different places, from the way the romance is building up, from the fun scenes here and there, from the fact कि इसमें
कज़न मैरिज नहीं है. कितनी अच्छी बात है कि इस ड्रामे में कज़न मैरिज नहीं है. It is a fun watch and a great choice for Yumna Zaidi, Hamza Sohail and the entire team. 4 out of 5. Do देख ज़रा प्यार से. शरपसंद एपिसोड 43 एंड 44 और पूरे मोहल्ले को पता चल गया है. वीडियोस वायरल हो गई. हमाद ने वॉइस नोट भी भेज दिया, वीडियो भी भेज दिया सबको. वली ने नहीं भेजी, हमाद ने भेजी है. अफसोस ये कि फ़िदा को नहीं मिली वो वीडियो अभी तक. तो हालांकि सनम और फ़िदा की रेजोल्यूशन हो सकती थी अगर वीडियो उसे मिल जाती टाइम पे. वो बात खिंच रही है क्योंकि ड्रामा खिंचना है तो अभी फ़िदा और सनम की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है. और जो वीडियो पूरे मोहल्ले को मिल गई वो फ़िदा को नहीं मिली. हाँ, उसे वो मिल गया मैसेज के हमाद ने ईमान को तलाक दे दी, लेकिन वीडियो नहीं मिली. आई डोंट लाइक दिस. व्हाई कुडंट वी जस्ट एंड द फ़िदा सनम इशू? इतना लंबा खिंच रहा है एंड इट्स सो सैड. यू नो द काइंड ऑफ मैसेजेस ही सेंड्स के तुम तो बड़ी खुश हो मेरे से दूर रह के. और फिर सनम कहती है कि जो मुझे ट्रस्ट नहीं करता वो मेरा शौहर है, मुझे ट्रस्ट नहीं करता तो मैं क्यों उसे कोई भी क्लैरिफिकेशन दूँ. शाज़मीन कहती है तुम मुझसे बात क्लियर कर दो, तो कहती नहीं मैं क्यों क्लियर करूँ, उसे मुझ पर भरोसा आना चाहिए था. एक ही चीज़ ये दुख भरी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं. फिर वो फ़िदा को कह रही है क्यों तुम मुझे बार बार मैसेज करो, अपना काम करो यार. सो दे आर स्टिल वेरी एंग्री एट ईच अदर एंड दे कैन स्टे एंग्री एट ईच अदर फॉर एज लॉन्ग एज द डायरेक्टर एंड द राइटर वांट्स. तो कहानी खिंच रही है. एक बार फ़िदा को वो तलाक के मैसेज के साथ साथ वो वॉइस नोट्स भी मिल जाते, वो वीडियो भी मिल जाती तो क्लैरिफिकेशन हो जाती. वो नहीं हो रही. वेरी सैड. और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स वी गॉट द शाज़मीन तैमूर ट्रैक दैट्स बिल्डिंग अप, गुड फॉर देम. बट रियली कहानी अब ख़त्म होनी चाहिए थी. बहुत लंबा खिंच गया शरपसंद. माय फेवरेट पार्ट ऑफ कोर्स इज़ वेयर मोहल्ले वालों को पता चला, उन्हें ये जो शरपसंद फरासत जी के मोहल्ले वाले थे ये भी तो कितने गॉसिप्स थे, ये भी तो कितने बेवकूफ़ थे. बातों में आकर कितनी गॉसिप करते थे आपस में. अब ये फरासत जी के बारे में गॉसिप करेंगे. दैट्स फन. ऑल्सो वी नो कि जो इनका बेटा है फरीद, इट डेफिनेटली कोई द वुमन दैट इज़ मैरिड डेफिनेटली शी इज़ आफ्टर हिज मनी. डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी क्लियर. वो कहती भी है ना सनम और शाज़मीन के ये उससे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो वो उसकी भी प्रॉब्लम अभी फरासत साहब पे आने वाली है. और वो पूरे घर में लॉस्ट फिर रहे हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है, रूबी परेशान है. वी इंजॉय ऑल दैट. कभी तो इन्हें भी परेशान होना था. रियली गुड परफॉर्मेंस बाय सारा एजाज खान हु प्लेज ईमान. शी रशेज आउट और चीखती है और अपना गुस्सा दिखाती है, ज़ोर से चीखें मारती है कि ये कैसे हो गया, हाउ डेयर दे, इस तरह वो कैसे कर सकता है, कोई मुझे उससे रुजू नहीं करना, मुझे खुला चाहिए. तो यू नो रियली गुड परफॉर्मेंस. ईमान जब दुख में भी होती है तो उसके अंदर जो गुस्सा है और जो उसके अंदर एक प्राइड है, ईगो है, वो नहीं ख़त्म होती. यू सी दैट. एंड फ़िदा ऑफ कोर्स फाइनली ऑन हिज फीट. गुड. बड़ी लंबी चोटें लगी हैं फ़िदा को. इतना सा स्टूल से गिरने का हफ्तों की बीमारी चली है. मनाहिल के ऊपर अभी भी जुल्म हो रहा है, लेकिन आपको कहीं कहीं नज़र आता है कि वली इज़ ऑल्सो मे बी फीलिंग सॉरी फॉर हर कि उसका क्या कसूर है. आई डू थिंक मनाहिल एंड वली एंड वली की माँ शाजिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट हर नेम, बट मनाहिल वली एंड वलीज मदर विल इवेंचुअली बी हैप्पीली लिविंग टुगेदर जब फरासत साहब और रूबी को बदला मिलेगा और उनके दिमाग ठिकाने आएंगे. इट्स कमिंग सून बट आई विश इट वुड कम सूनर. शरपसंद इज़ एट अ फन प्लेस क्योंकि फाइनली फरासत और रूबी को मकाफ़ात अमल मिल रहा है, उनको पनिशमेंट मिल रही है. बट इट शुड हैव बीन फास्टर. 3 out of 5 टू शरपसंद. मोअम्मा एपिसोड 21 एंड 22 और हर एपिसोड में थोड़ा सा आपकी कहानी के और लेयर्स पील ऑफ होते हैं और आपको कुछ और समझ आता है. जैसे कि इस बार आपको पता चला कि वो जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी, जिसके मर्डर का चार्ज शायद सरमत को मिला, नादिया कत्ल केस कहता है उसे लॉयर, तो वो असल में क्या था, किस तरह उस लड़की की डेथ हुई. आपको पता चला कि नहीं, जहांरा ने उसे नहीं मर्डर किया था, असल में क्या हुआ था, ये एक बात खुली. और आपको बातें पता चली कि शाहजहां और जहांरा के साथ क्या हुआ था. वी थॉट कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, सरमत ने की होगी, जी की थी, लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पे उसने खड़े जहांरा को डिवोर्स दे दी थी. सो नाउ वी मे बी डोंट वांट दिस शाहजहां टू बी विद जहांरा. अब हमारा कोई नहीं दिल चाह रहा उस्मान मुख्तार और सबा कमर की पेयरिंग देखने का इस ड्रामे में, क्योंकि कोई आदमी इतना क्रूल कैसे हो सकता है विद अ गर्ल ही लव्स. So that, and then of course we know that Sarmad is still around and Sarmad is still a danger there, you know. उसका ख़तरा अभी भी है, जेल में है, अभी भी बहुत विशियस है, अभी भी बहुत वायलेंट है, अभी भी उससे गालियाँ दे रहा है, उसे डांट रहा है. और जहांरा उसके ख़िलाफ़ टेस्टिफाई कर देती है कि किसी तरह वो जेल में बंद रहे, लेकिन वो है अभी, ये भी है वो सरमद भी बाहर निकल के जहांरा की ज़िंदगी उल्टी कर सकता है. तीसरा, यू सी अ चेंज इन आसिया. आई फाइंड इट
ریئلی فنی کہ کس طرح وہ میڈ جو ہر وقت جی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی اور اس کی اتنی ہاں میں لاتی تھی، اتنا اس کا ساتھ دیتی تھی، اب اسے غصہ آنے لگا ہے۔ اب وہ سوچیے کیا بات ہے، تو جب جی آتی ہے آسیہ کے کمرے میں کہ تم کیسی ہو، تو آسیہ بڑے پوائنٹڈلی کہتی ہے آپ کو آ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے تو ہر طرف کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا۔ وہ اتنے آرام سے جی کے پیار میں نہیں آ رہی، شی از اینگری ایٹ دس وومن آلسو، یو نو وین دا نئے کرایہ دار آتے ہیں، شہزاد شیخ اینڈ سدرا نیازی پلینگ شاہ جہاں اینڈ شاہ جہان's وائف، آئی ڈونٹ نو ہر نیم یٹ، سو دا تھنگ از کہ فوراً آسیہ تھوڑی آئیز رول کرتی ہے، وہ کہتی ہے چلو جی نیا ڈرامہ شروع جی کا، دیٹس واٹ شی تھنکس، اینڈ پھر وہ کہتی ہے میں آپ کو کیسے بتاتی، آپ نئے کرایہ داروں کو گھر دکھانے میں بزی تھی، تو بات پہ شی از رولنگ ہر آئی، شی از بینگ اے لٹل سارکاسٹک، شی از ناٹ ویری ہیپی ود جی سو آئی لوڈ سینگ دس چینج۔ وہ جو نادر کہتا ہے جہانارا کو کہ اب آپ میری منہ بولی بہن ہیں، انٹرسٹنگ، جہانارا کی بھابھی انتہائی بیکار عورت بڑے آرام سے فلرٹیشنز میں پڑ گئی، انٹرسٹنگ، سو یو سی آل دیز ڈفرنٹ layers peeling off. One scene, in fact two scenes that I found very impactful was when جنید جو ہے وہ جاتے جاتے جہانارا کو بددعا دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی آپ کو اگلے مرد کو جس کو آپ پھنسانے لگے آپ کو اس سے محبت ہو جائے اور وہ آپ کے ساتھ وہ کرے جو وہ آپ دوسروں کے ساتھ کرتی ہیں۔ گڈ سین، امپیکٹفل، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بڑا بےحال ہو کے وہ یہ کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جہانارا کا دل کچھ گھبرانے لگا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ نہیں اب میں گھر کرائے پہ نہیں دوں گی۔ اینڈ دین آف کورس انوشا عباسی صبا قمر جہاں مائرہ آتی ہے ان سے ملنے اور کہتی ہے کہ آپ نے کوئی اشارہ دیا تھا، تو وہ کہتی ہے ہاں دیا تھا اشارہ، اور عورت جو ہے وہ بے وفا مرد کے بغیر ہی بہتر ہے، بے وفا میاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھر کو توڑا ہے، آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا، بہت پچھتائیں گی آپ۔ اگین تو مائرہ بھی جہانارا کو بددعا ہی دیتی ہے، وہاں بھی مجھے لگا کہ کچھ وہ گھبرائی کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں، سم ویئر ڈیپ ڈاؤن ہر کانشینس گاٹ اے لٹل ڈسٹربڈ آئی فیل۔ تو یہ سب لیئرز ہیں نا موما میں، اینڈ آف کورس اتنے اچھے سارے ایکٹرز ہیں، آپ کو ان کی کنفیوژن، ان کا ڈاؤٹ، ان کی جو پرسنل ایک جرنی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، جیسے کہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ جہانارا کچھ گھبرا رہی ہے جب مائرہ نے کہا، جب جنید نے کہا، آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آسیہ جو ہے اس کے بولنے کا طریقہ چینج ہوا ہے، وہ اب سارکاسٹک ہو گئی ہے۔ گریٹ پرفارمنسز، نمرہ شاہد، صبا قمر، انوشا عباسی اینڈ علی انصاری، جیسے جیسے اب ہم جنید کا پارٹ ختم ہو رہا ہے، بٹ ریئلی گڈ پرفارمنسز تھرو آؤٹ، دیٹس سم تھنگ دیٹ از ریئلی ہولڈنگ موما ٹوگیدر، کہ ایک پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ کہیں ویک نہیں پڑتی، اور ساری پرفارمنسز کو آف کورس جہانارا کا کیریکٹر صبا قمر کی پرفارمنس ہولڈ کر رہی ہے۔ اینڈ کہتی ہے جہانارا مائرہ سے کہ مزہ آ جاتا ہے جب کسی کپل کی ڈیورس ہوتی ہے اور جب میاں بے وفا ہوتا ہے، بڑی چیزیں وہ اپنی کنفیس کر رہی ہے، اسے بالکل کوئی افسوس نہیں ہوتا انیشلی کہ وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جب مائرہ اسے سب کہتی ہے تو مجھے کہیں لگا کہ اسے افسوس ہونے لگا۔ نیکسٹ کپل از کمنگ اپ اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ کپل دیٹس گونا بی دیر۔ جہانارا گھر رینٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا لڑکے کا نام شاہ جہاں ہے تو اس نے سوچا ہاں میں رینٹ کر دیتی ہوں۔ اس بار آف کورس کچھ کہانی بدلے گی، وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ۔ ریئلی انٹرسٹنگ، گریٹ فن، brilliant performances and storytelling. 5 out of 5 to Moamma. سارا آپی ایپیسوڈ 9 and 10 اینڈ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی سارا آپی میں، سارا جو ابھی جو ایک بیسیکلی کانفلکٹ شروع ہوا ہے وہ برہان اور ہانیہ سے شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہانیہ جو تھی وہ نرمین کو بھی جانتی تھی، پہلے سے اپنے پیرنٹس کے تھرو نرمین کو جانتی تھی، سب ایک ہی اکنامک سرکل، ایک ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں، کیوں برہان اور ہانیہ کی شادی کی اتنی پرابلم تھی کہ انہیں سیکرٹلی شادی کرنا پڑی؟ یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہانیہ کو کیوں اپنے گھر چھوڑ کے برہان سے شادی کرنی پڑی۔ ہی از ویری ایلیجبل، ہی از فرام دا سیم سوشل سرکل، دا سیم اکنامک سرکل ایز دیم، شادیوں پہ سب ایک ساتھ آپس میں مل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو پھر یہ شادی چھپکے کیوں ہوئی؟ یہ جو ایک بیسک ایک فلا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، سارا مسئلہ ساری لڑائی ہی یہ ہے کہ برہان نے ہانیہ سے چھپکے شادی کی اور سارا آپی کو بس سب غصہ آ گیا، اینڈ شی از ان ہر ہول پاور اسٹرگل، بٹ کیوں ہوئی یہ نہیں سمجھ آتا۔ دوسری طرف یو گاٹ نرمین ہوز گاٹن میرڈ آف، اینڈ عثمان نہیں کیا نام ہے، عدنان از ایکٹنگ لائک سچ اے بریٹ، آئی مین اس سے کہہ رہا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ہو گئی مرضی کے خلاف، جیسے ہماری شادی، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو، اینڈ دیٹس سو اسٹوپڈ، بیکاز نرمین کے باپ نے آ کے اس سے پوچھا تھا کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، اینڈ ہی سیڈ جی میں راضی ہوں، جی میں کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے کہہ دیا تو ناؤ ہی نیڈس ٹو اسٹک بائی اٹ۔ اب یہ کیا بات ہے کہ واپس جب شادی ہو گئی تو جی مجھ سے کچھ ایکسپیکٹیشن نہ رکھنا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا، یو ول بی کمفرٹیبل ان دس ہاؤس، لیکن مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھنا، واٹ کائنڈ آف بریٹ از دس مین؟ اینڈ اتنا پپٹ ہے کہ وہ نرمین اندر نماز پڑھی ہوتی ہے تو باہر بیٹھ جاتا ہے تو آپ ہی کہتی ہیں اندر جاؤ برا لگتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، بہت ہی بیکار۔
बेकार एंड ऐसा कि आपको हंसी आने लगती है, आपको इतना अनरियलिस्टिक लगता है कि आपको हंसी आने लगती है. नरमीन रो रही है, उसको सी ऑफ करिए, कहता है नहीं मुझे सी ऑफ ना क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता. आई गेस इस वक्त अदनान का दिल इतना टूटा हुआ है, इतना दिल ख़राब है, ही हेट्स द फैक्ट दैट ही वाज फोर्स्ड इनटू दिस मैरिज. तो इसलिए वो बता नहीं पा रहा, वो आराम से बात नहीं कर पा रहा, वो ही कांट सी सेंस. ऑल्सो यू सी नरमीन एंड हानिया मीटिंग, यू सी देम टॉकिंग. इवेंचुअली मे बी द गर्ल्स विल यूनाइट अगेंस्ट सारा आपी. एंड ऑफ कोर्स यू गॉट उस्मान एंड हमनाज ट्रैक, वो भी एक साइड पे चल रहा है. यू डोंट नो व्हाई डज दिस गर्ल वांट टू मैरी उस्मान व्हेन ही नोज दैट आपी इतनी टॉक्सिक हैं. शी इज़ वेरी मच इन लव विद हिम, बट व्हाट विल हैपन देयर? मे बी हमना विल जॉइन इन एंड थिंग्स विल चेंज. सारा आपी इज़ सो प्रिडिक्टेबल एंड इट मूव सो स्लोली कि आप लिटरली मल्टीप्लाई बाय 2 करके जल्दी जल्दी सीन स्किप करके देख सकते हैं एंड यू वोंट मिस एनीथिंग. अब ठीक है, ऐसे ड्रामे होते हैं, ऐसे टॉक्सिक ट्रोप्स भी होते हैं, ऐसी स्टोरी लाइन्स होती हैं, बट ऐसे भी ड्रामे होते हैं जहाँ एक सीन भी नहीं स्किप करने का दिल चाहता. इन दैट केस सारा आप ही फेल्स बिकॉज आप बहुत से सीन स्किप कर सकते हैं और फिर भी आप कुछ नहीं मिस करेंगे. सो आई विश द ड्रामा वॉज बेटर, आई विश दैट इट हैड सरप्राइजेज. It's very predictable. Performances that I'd like to mention, particularly Sami Khan. Yes, एक typical role है एक हारे हुए आदमी का जो अपनी आपी और अपनी बीवी के बीच में कुछ किसी तरह मैनेज करना चाह रहा है. वो चाह रहे सब खुश रहें, वो चाह रहे सब ठीक रहें, लेकिन नहीं हो पा रहा. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. ही shows his pain and his confusion with his eyes. He shows how much he loves Hania with his smile. It's a very good performance, but it's not a very interesting drama. Similarly, Saveera Nadeem, really good as the powerful Appy. Adil is so good as Adnan. You see, you know, वो जो गुस्सा कर रहा है और इधर उधर नाराज़ होके खड़ा हो रहा है. The performance is good. Nimra Khan is also good. Everybody is performing well. It's just that the story is not good. 2 out of 5 to Sara Appy. Kafil episode 22, 1 episode per week of Kafil these days. And Kafil में कुछ scenes थे जो specially बहुत आपको समझ आए और याद रहे. वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग सीन्स वॉज वेयर आशिफ वजाहत एंड इमाद इरफानी मीट. वो आता है जामी और कहता है कि तुम्हारी माँ खुला लेना चाहती है, लोग थू थू करेंगे, बेटियों की शादी कैसे होगी, तुम्हारी कैसे शादी होगी, कैसे होगा. तो आशिफ वजाहत ने ना एज सो बुक ही इज़ एक्टिंग आउट दिस सैड डिप्रेस्ड बॉय जिसने अपनी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस देख लिए, अपनी उम्र से ज़्यादा दुख उसने देख लिए. ही इज़ ग्रोन अप फास्ट एंड ही लुकिंग एट हिज फादर्स विद दिस सैड नोइंग स्माइल. और जब बाप चुप होता है तो वो कहता है कि बस आप यही कहने आए थे, अच्छी बात है अम्मी को सब थू थू करें और लोग हम पर थू थू करें, मेरी शादी ना हो, बहनों की शादी ना हो. आप ही तो हमसे बार बार कहते थे घर से निकल जाओ. तो जब आप चाहते ही नहीं है, जब हम सब झूठ ही बोलते, जब हम सब यूज़लेस हैं, तो फिर क्यों आप चाहते हैं जाएँ आप अपनी ज़िंदगी जिए, क्यों आप आ गए. तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ. मैं गुस्से में कुछ ना कुछ कह देता था, लेकिन फिर भी मैं बाप हूँ तुम्हारा. वो कहता है दिस डायलॉग इज़ सो इम्पैक्टफुल. ही सेज आप कोई बाप वाप नहीं है, आप बाप बन गए हैं. शादी क्यों की थी जब नहीं थे इस काबिल कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए. रियली स्ट्रॉन्ग, रियली पावरफुल. जामी ने कभी बाप होने की जिम्मेदारियाँ नहीं उठाई, बस वो बाप बन गया था उनका. ही वॉज दैट फिगर हेड, बट द लव, द अफेक्शन और जो एक डिपेंडेंसी बच्चों की होनी चाहिए बाप पे, वो नहीं थी. और फिर वो कहता है कि मैं यू नो आप मुझसे वैसे ही मांग लेते पैसे, और जब बाप ही बेटे से चीज़ें चुराने लगे तो बेटा खुद अपनी नज़र में गिर जाता है. Beautifully done, beautifully performed. Ashif Wajad has really performed so well in this drama, and Imad Irfani is wonderful as Jami. Then of course you've got Sanam Saeed. Okay, Sanam Saeed. I'll always come back to Sanam Saeed because Kafil is her show. To such a large extent, it's her show. The other scene that I remember फॉन्डली इस जब वो दूसरे वाले जामी को देखती है और वो परेशान हो जाती है, उठ के चली जाती है, और वो सब कुछ याद कर कर के ना उसे घुटन सी हो रही है, सफोकेशन हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे. उससे आपको एक होप होती है कि मे बी दिस ओल्ड रोमांस विल कम बैक. आई होप इट डज़. ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं होता कि रियल लाइफ में शायद ऐसे किस्सों में हैप्पी एंडिंग इस तरह की नहीं होती कि माँ किसी और से शादी कर ले, बट ये ड्रामा है और ज़ेबा ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है. आई वुड लव फॉर ज़ेबा एंड द अदर जामी टू मीट अगेन. जो प्यार उस वक्त शुरू हुआ था शायद उसकी एक्चुअल हैप्पी एंडिंग इतने सालों बाद ही थी. ऑफ कोर्स वो जो जामी की एक्स गर्लफ्रेंड या अभी भी गर्लफ्रेंड है वो वापस आई है ज़ेबा की ज़िंदगी में. वो पार्ट हमने ड्रामे में तो अगली किस्त में देखेंगे, जो शायद आप देख चुके होंगे जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे. लेकिन हमने टीज़र में देख लिया कि ज़ेबा सब कुछ उस औरत को बताती है एंड मे बी इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर जामी. ऑफ कोर्स एपिसोड 22, 23 पे हैं तो आई थिंक प्रॉब्लम्स फॉर जामी विल इंक्रीज एंड वी आर सो ओके विद दैट. वर्दा और सैफ के बहुत सीन्स हैं, यू नो, मोर देन वर्दा एंड सैफ आई वुड लव टू सी मोर ऑफ द सिस्टर्स.
I would love to see more of Daneen and Sabook. Those are the characters that I'm interested in. I really don't care about Varda and Saif. I don't care कि वर्दा कह रही है मुझे मेरी अम्मी के घर भेज दें, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सैफ जो है वो सर दर्द की दवाई मांग रहा है तो उसे नहीं दे रही. I don't care. Yes, she's a toxic woman. Yes, it's a toxic marriage. It's a disastrous marriage. But I don't want to see it. I'm not interested. And हाँ बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि शायद वर्दा और सैफ का एग्जाम्पल देख के आप ये भी सोचते हैं कि सैफ ने आखिरकार वर्दा से शादी की क्यों, जब दोनों के घरों में इतने फाइनेंशियल डिफरेंसेस थे, जब दोनों लड़का लड़की में इतने फ़र्क थे, तो फिर ये शादी हुई ही क्यों. अब ये हो गई तो ज़ाहिर है ये मसले तो होने थे. तो इट्स जस्ट लाइक वर्दा का घर बिल्कुल फाइनेंशियली मुख्तलिफ है सैफ के घर से. सो दैट्स समथिंग यू थिंक अबाउट, बिकॉज ये ड्रामे का नाम कफ़ील है, कफ़ालत के बारे में है. शायद वर्दा जिस तरह की कफ़ालत चाहती है अपनी, वो सैफ प्रोवाइड ही नहीं कर सकता. That's something to think about, but really we don't want to think about Varda and Saif too much. A lot of good scenes in Kafil, a lot of things to think about, and एक एपिसोड पर वीक ठीक है, सही है रमज़ान में, बट दो एपिसोड बहुत इंजॉयबल होते थे फॉर श्योर. 4 out of 5 टू कफील. एक और पाकीज़ा एपिसोड 15 और 16. एंड जो एक बात सबसे अच्छी लगी मुझे इस एपिसोड की इज़ दैट आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा के साथ उसकी फैमिली वापस आती जा रही है. पिछले हफ्ते हमने देखा हाउ हिज मदर केम टू हर, यू नो, जब माँ को धमकी दी यासीन ने आके, तो वो अपनी बेटी के साथ होगी. उसने कहा ठीक है यासीन को दिखाते हैं. असगर भी अपनी बहन के साथ है. अब असलम साहब आते हैं और नूरुल हसन साहब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, एक और पाकीज़ा में भी है. व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज़. मुझे तो वो पार्ट इतना अच्छा लगा जब उनका ऑफिस का आदमी आके कहता है कि पाकीज़ा जो थी वो पाकीज़ा ने ऐसी वीडियो बना रही, मेरी बीवी और मैं बात करते रहे और आप क्यों खाते पकौड़ों वाली कड़ी, और क्योंकि ऐसे हालात में कौन खाना खाता है, वो कहते हैं कि नहीं तुम ले आते कड़ी. उसके बाद वो बहुत कुछ बोलता रहता है कि मैं तो आपको घर बुला लेता, लेकिन हम इज़्ज़तदार लोग हैं, बेटियों वाला घर है, कहेंगे किस तरह के लोगों को बुला लिया हमारे घर. ये सब बोलते 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 जब सब रुकता है तो फिर वो नूरुल हसन साहब कहते हैं, असलम साहब पकौड़ों वाली कड़ी का भाभी को कहना. ही डजंट केयर. कितनी उनकी सुन सुन के रो के रो कर गुस्सा करके शौक होके फाइनली ये एक पॉइंट पर आ गए जब ये खामोशी से सब सुन रहे, कर रहे वही हैं जो उनका दिल मान रहा है. और उनका दिल ये माना कि वो अपनी बेटी की साइड लें. उन्होंने एविडेंस सबमिट किया है यासीन के ख़िलाफ़, और अगर ये एविडेंस कोर्ट चला गया तो यासीन पकड़ा जाएगा. ऑफ कोर्स राइट नाउ कहानी इस पॉइंट पे है कि पाकीज़ा फाइनेंशियल सेटलमेंट का सोच रही है फराज की खातिर, ताकि फ़राज़ डंकी करके बाहर चला जाए. एंड फराज ने हमें शॉक किया कि वो कहता है हाँ पाकीज़ा 10 लाख ना मांगो 15 लाख मांगो. तो कहीं आपको लगा कि पाकीज़ा की एक होप थी कि वो कहता नहीं पाकीज़ा तुम लड़ो अपने केस के लिए, तो फराज ने उस होप को तोड़ दिया. ये क्या, यू नो, दिस वाज अ शॉकिंग ट्विस्ट. यू थॉट, यू नो, फराज का आपने अपने दिमाग में एक विजन बनाई हुई थी कि वो है तो कुछ कंफ्यूज है, तो थोड़ा डरपोक, लेकिन है पाकीज़ा के साथ दिल का अच्छा, ही लव्स हर डियरली. मैंने ये सोचा हुआ था. जब वो कहते हैं कि नहीं 10 की जगह 15 लाख मांगो, फ़ौरन आप एकदम से शॉक हो जाते हैं. एंड वो पाकीज़ा के रेप हो जाता तो शायद ज़्यादा पैसे मिल जाते, तो कहते हैं नहीं नहीं मिलते, तुम ही मांगो पैसे, राइट. तो वेरी वेल परफॉर्म्ड. इट लीव्स यू थिंकिंग. इट लीव्स, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सेटलमेंट नहीं होगी. आपको पता है ड्रामा एक्सेस टू जस्टिस के बारे में, आपको पता है यासीन पकड़ा जाएगा, इतना तो दिमाग में है. बट फराज क्या चाहता है, फराज ने क्यों ये सब कहा, ये सब देखने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं. नुमीर खान एज फराज इज़ परफॉर्मिंग सो वेल. आई मीन वो जो कहता है पाकीज़ा से अपनी बहन का बताता है कि मैं और किससे कहूँ पाकीज़ा, बच्चों को ये कहा भाई ने, बाप मुझे कहता है तुम्हारे अलावा मैं किसको बताऊँ. जो आंखों में एक लाचारी है, एक जो प्लेन से सीधे सादा सा लड़का जो फंस गया है, आवाज़ ऐसी है, रियली गुड. एंड देन सहर खान सो गुड. अब वो जज कर रही है, यू नो, शी इज़ ट्राइंग टू बी कोल्ड टू फराज, उससे जवाब नहीं दे रही, उससे दिखा रही नहीं है कि उसके बारे में केयर करती है. क्या इसीलिए फराज ने कहा कि हाँ तुम पैसे मांग लो? क्या वो भी दिल दिल में अंदर से पाकीज़ा से गुस्सा है कि ये मेरे बारे में केयर क्यों नहीं कर रही, मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, और इसलिए उसने ये कहा? ये सब बातें खुलेंगी. लेकिन देखिए ये परफॉर्मेंसेज और नरेशन इतनी अच्छी है कि आप कैरेक्टर्स के मोटिव्स, कैरेक्टर्स की थाट्स को गैस करने की कोशिश करते हैं. नूर भरी, नमरा शाहिद, व्हाट एन इंटेलिजेंट ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी इज़. जिस तरह वो रो रही है, अपना बताना शुरू करती है, पहले समन को घर में लड़ती है, शी इज़ बीइंग ब्रैटी, शी इज़ बीइंग बदतमीज़, फिर वो क्यों बदतमीज़ हो रही है यह आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है. फिर मम्मी से बात करती है तो आपको नूर भरी की पुरानी ज़िंदगी पूरी नज़र आने लगती है. आपको रियलाइज़ होता है कि उसके ऊपर क्या क्या गुजरा है, किस तरह उसकी ज़ुबैर की फ़ैमिली ने, ज़ुबैर के बाप ने उसे फंसा के रख लिया था, क्योंकि भाई की वो बेवा थी, ज़ुबैर से उससे
ایک شادی کرا کے، جو ایکچولی شادی تھی ہی نہیں، وہ فوراً بھاگ گیا تھا وہاں سے، کرا کے اسے ان کے گھر میں پھنسا کے رکھ دیا تھا، لائک اے سلیو، لائک اے سرونٹ ورکنگ فار دیم. اس کی زمینیں بھی ساری لے لی. سو یو گیٹ ٹو سی اس عورت کے ایموشنز، اس کا دکھ، اس کی وہ جو اس کے ساتھ جو مس یوز ہوا ہے وہ یہ پہچانتی ہے، اور وہ کبھی غصے میں نکلتا ہے، کبھی رونے میں نکلتا ہے. اور آپ کو سمن کی ایک جرنی نظر آتی ہے. تو سمن ہیز آلویز بن دیئر فار ویمنز رائٹس، بٹ ناؤ شی از لوکنگ ایٹ وومن دیٹ شی آلسو فیلز جیلس آف، بیکاز اس کی میاں کی پہلی بیوی ہے. وہ کیسے اس کا ساتھ بھی دے اور اپنے دماغ کو بھی صحیح کلیئر رکھے. اینڈ سمن از آف کورس اے ویری کلیئر ہیڈڈ وومن. وہ روتی نہیں ہے، ایموشنل نہیں ہوتی، لیکن صحیح اور غلط کو بہت غور سے دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے. لیکن اس کیس میں جہاں اس کی اپنی فیلنگز انوالوڈ ہیں، وہ صحیح اور غلط کو کیسے سمجھے گی. اگین سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. اصغر اور اکبر کی مجھے بہت اچھی لگی. اصغر جو ہے وہ تمہاری آرزو کر کے اکبر کی وہ جو جس لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ تھی بات کرتا ہے، ڈبل برگر پیٹی اور آئس کریم کھا کے بڑا خوش ہو جاتا ہے. تو اکبر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی عورتوں کو بند کر دینا چاہیے، اور ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ماڈرن کام کرنے والی لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان سب کو قید کر کے رکھ لینا چاہیے. اگین یو سی اینگر، پین. وہ پاکیزہ کو معاف کرنے کو راضی نہیں ہے، اور کہتی ہے نا عالیہ اسلم صاحب سے کہ ہم کہہ دیں گے آپ کا کچہری میں کورٹ میں کہیں آپ کا موبائل گر گیا تھا، اچھا ہوا آپ اپنا موبائل کہیں گرا کر آ گئے، کیونکہ اب ماں باپ بھائی سب پاکیزہ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن وہ فائنینشیل سیٹلمنٹ کرنا چاہیے. اندر فیبولس سینس بٹوین آیو اینڈ یاسین. کیسے یاسین جو ہے وہ بات سے بات بنا رہا ہے کہ پاکیزہ خود بری لڑکی تھی، خود یہ بڑی چکر باز تھی، مجھے بلاتی تھی، خود اس نے ویڈیو بنوائی. کیا کہانی گھول کے بتا رہا ہے. اینڈ آیو صاحب جو ہیں وہ چپ کر کے سن تو رہے ہیں، بٹ ہی از این انٹیلیجنٹ مین اینڈ ہی نوز واٹس گوئنگ آن. اور حالانکہ وہ بات تو کڑوی کرتے ہیں، لیکن بات پتہ کی کرتے ہیں. اینڈ یو ہیو اے فیلنگ کہ ہی از گوئنگ ٹو فالو دا پاتھ آف جسٹس. So much to talk about, so much that's interesting, so many layers. ایک اور پاکیزہ کی کیا بات ہے. This is the drama that will always tell people around us. جب ختم بھی ہو جائے گا، اگر کوئی کہے گا کوئی اچھا ڈرامہ بتائیں، ہم کہیں گے ایک اور پاکیزہ. It's that good. 5 out of 5 to ایک اور پاکیزہ. میری زندگی ہے تو ایپیسوڈ 32 ڈرامہ اپنے اینڈ کے قریب ہے. ویسے تو یہ جتنا لمبا کھنچ سکتا تھا ابھی، کیونکہ وہی آپ کامیار کہتا رہتا میرے ساتھ برا ہوا ہے، آئرہ روتی رہتی، پھر فاریہ کچھ کرتی، پھر کامیار کچھ کہتا اور رنگ ہو جاتا، کہیں اس کا باپ ناراض ہوتا. جتنا مرضی ایپیسوڈ 45 تک بھی جا سکتا تھا، لیکن ڈرامہ ختم ہونے والا ہے. اینڈ اشتیاق کہتا ہے شروع میں، وہ جو ایک ڈرنک کامیار کو گھر لے کے جا رہے اسے کہتے ہیں کامیار تمہارے ساتھ بہت برا ہوا اور بس اب بہت ہو گیا، رہنے دو، چھوڑ دو. یس رہنے دو، چھوڑ دو. اینڈ آئی تھنک اب کامیار بھی بور ہو رہا ہے اس دکھ سے اپنے، اینڈ ہی از سلولی سافٹننگ ٹورڈز آہرہ. سو وہ جو خاور جو ہے دیٹ واز ویری فنی کہ خاور از ان آئرز روم، اور وہ بار بار کہتا ہے کامیار جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ کامیار سمجھے جو خاور کہنا چاہ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ. ہی از ویری ڈس اپوائنٹیڈ اینڈ وی آر لافنگ آف کورس. اینڈ فاریہ کہتی ہے کیا اس نے کچھ نہیں کہا. وہ کہتا ہے ہاں اس نے کچھ نہیں کہا اور تم اب انہیں چھوڑ دو. لیٹ دیم لیو دیئر لائفز اینڈ لیو دیم الون. سو yes, she will leave them alone. The drama is towards its end, otherwise she could have continued. And we get a sweet romantic scene جس سے آپ کو کہیں دور پرانے ایپیسوڈ میں جو آپ کو آئرہ اور کامیار کی کیمسٹری ملی تھی وہ یاد آتی ہے. اس ٹائم کو اتنی دیر ہو گئی اور اس کے بعد کامیار نے اتنا رونا رو لیا کہ we almost forgotten that magical Bilal Abbas Hania Amir chemistry in that squash court scene. But then the part where he's sleeping and she comes and just hugs him from the back. It's a sweet scene, it's a very romantic scene. And کہیں کہیں آپ کو ہوپ ہوتی ہے کہ شاید آگے کے 1-2 ایپیسوڈ ہمیں کچھ ایسے سین دیتے ہیں کہ وی ریممبر دا میجک دیٹ میری زندگی ہے تو سو اسپیشل. ایک چیز جو بہت نوٹسیبل ہے از دیٹ ہانیہ عامرز ہیئر لینتھ کیپس چینجنگ. شی از لکنگ بیوٹیفل تھرو آؤٹ مائنڈ یو، بٹ کہیں اتنے بال ہیں کہیں اتنے بال ہیں. آئی تھنک یہ ڈرامہ مختلف یہ سینس جو ہے مختلف ٹائم فریمز میں فلم ہوئے اور بالوں کی لینتھ پہ نظر نہیں رکھی گئی. یہی بال اگر باندھ لیے جاتے تو سالو ہو جاتا پرابلم، بٹ بیکاز شی از کیپنگ دیم اوپن اٹس ویری اینڈ شی از لکنگ سو بیوٹیفل اٹس ویری نوٹسیبل. اچھا آئرہ پوچھتی ہے اس سے کامیار سے کہ تم نے مجھ پہ شک کیوں نہیں کیا. تو کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا تو تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، بھروسہ ہے تم پہ. یہاں پہ اگین سیڈ آئرہ کیا کروں، repeat scenes. And then Aira's father has a heart attack and کامیار نے اتنی بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے کہ انکل یہ تار کھینچ لیا تو میں نے تو آپ واقعی آف ہو جائیں گے. Very بدتمیز. I mean, I'm sure it's supposed to be funny, but to say something to a man who's about to have an angioplasty جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ جس کا یہ حال ہوتا ہے اس کو زیادہ آپ وہ نہیں کرتے، ایجیٹیٹ نہیں کرتے، اس سے یہ بات کہنا
मुझे फ़नी नहीं लगा, मुझे बदतमीज़ी लगी। एंड वो है, अगर वो अभी तक बदतमीज़ है तो वो आखिरी 3 एपिसोड में कैसे तमीज़दार होगा। एंड ठीक है, अगर तमीज़दार हो भी गया, अगर वापस वो पुराना वाला चेंज्ड कामयार बन गया, इससे तो थोड़ी सी बस एक प्रोवोकेशन चाहिए होगी ना, he'll again become so बदतमीज़। ही इज़ बदतमीज़ थ्रू एंड थ्रू। आई विश वी कुड हैव सीन मोर ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन आयरा एंड कामयार, द गुड केमिस्ट्री। But right now, मेरी ज़िंदगी है तो episode 32, nothing really happened except that one scene where she hugs him and you feel कि oh they are getting close, and that one scene where Ira's father has a heart attack और कहानी कहीं आगे चलती है. I hope the story moves faster. I hope we see more romantic chemistry as the drama comes to an end. मेरी ज़िंदगी है तो started off in a bumpy way, and then we all started loving it, and then we all started thinking कि ये क्या हो रहा है. That's unfortunate. The drama had so much potential. And by the way, the acting is still spot on. बड़ी अच्छी acting है, बड़ी मेहनत की हुई है, बहुत खूबसूरत सेट है, बस कहानी बेहतर होनी चाहिए थी. 3 out of 5 to मेरी ज़िंदगी है तू. That's it for this time. Do you agree with the reviews? Are you watching all Ramzan dramas? Are you watching a few? या क्या आपको भी लग रहा है कि रमज़ान ड्रामे बहुत खिंचने लगे हैं, रिपीट होने लगे हैं और आप एपिसोड स्किप करके भी देख सकते हैं? क्या आप भी उस पॉइंट पर हैं? Which Ramzan drama do you like best? Which drama do you like best? And do you agree with the reviews? Do let me know and do subscribe. Till next time.